हेलो फ्रेंड्स आज भी नतुन भिडिओ एकटा आपनि गान सबके वेलकम करि आछे আজি तो एकटा खुशी खबर एकटा আছে एटु बिषयते खुशी खबर होबना ना किनेका होबो एटु तो आमी आन नाजाने आइबोला दिन ब्रा जानिबो सो आपनि खान थंबनेल साइना आहा निसना মই फर्स्ट डे 2000 फ्रॉम 2024 ब्रा किनेका आइसे एटुला आपनि खान गे एक बार हाइलाइट करि दिबो डेट 23 जनवरी 2024 याते ब्रा शुरू करिसे आमी खान गे याते होमबिल टीवी खान ब्रा आमी खान के दिना থাকিছে तो याते लगा মই याते ভালে बस शुरू करि गेना फर्स्ट स्टार्टिंग हाइलाइट करा ब्रा शुरू करिना आपन के कहि दिबो सो 23 जनवरी 2024 दे शुरू करिसे याते आमी खान के दिन डिप्टी सीएम ब्रा हाइलाइट करिसे कि 7 डिपार्टमेंट ভিতরে নতুন রিক্রুটমেন্ট ওলাবলে আছে কইগিনা তো ইয়াতে এনা করা তো ইয়াতে পিছিতে পেন যায় আহেগিনা মুখান এটা এটো নতুন রিক্রুটমেন্ট আহা নাই ওই কোনোবা ডিপার্টমেন্ট থাকিছে ইয়াতে এক্সাইজ পুলিশ নি রিসেন্টলি দে আমি খান আপনি খান भी পলাইছে এইটো পিছতে হোম গার্ড লাগা ড্রাইভার লাগা भी आइছে এইটো পিছতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট লাগা भी आइছে তো আহা তো आइছে বলে भी পুলিশ রিক্রুটমেন্ট লাদো 2024 जनवरी 23 दे हाइलाइट করা নিছনা নহইগিনা এটা তক আহা নাই সো এতে 7 ডিপার্টমেন্ট দে তাখান বক পুলিশ নাগাল্যান্ড হোম গার্ড এন্ড সিভিল ডিফেন্স এইটো পিছতে ফায়ার এন্ড এমার্জেন্সি সার্ভিস আর ফরেস্ট প্রিজন এইটো খান লাগা 7 ডিপার্টমেন্ট থাকিছে তো ইয়াতে ইনাগা আনিব কইগিনা আমি আনকে হাইলাইট কৰিছে तो इना থাকিছে এটু দেন বা শুরু কৰি কিনা আইছে এইটো পিছতে আমি খান নাম্বার 2 দে এনেকা আইছে আৰু 20 সেপ্টেম্বৰ 2024 দে আৰু আমি খানগে বেকডোৰ এপয়েন্টমেন্ট কাৰণে 935 পুলিশ পার্সোনেল এটু কোর্ট প্রা এটু এডভার্টাইজ নকৰি কিনা আহা আছে গুনা আমি খান সব জানি না থাকিছে জোৱাসাল আৰু শুনি না আইছে কোর্ট প্রা বেন কৰালা এটু লগা আইছে তো রিক্রুটমেন্ট আইব কোৱালা তো ৰখিব আইব কোৱা তো ৰখিব তাক রিক্রুটমেন্ট পুংজা নাই তো ইয়াতে সাবে 20 सेप्टेम्बर 2024 लगाए আছে এটো তো এতে আপনি খান স্ক্রিন কে সাবে এনা গুরিনা আমি হাই কোর্ট पर बेन गुरिছে 935 police constable appointed by the Nagaland government between January 2018 to October 2019 without advertise set aside and quotes by Guwahati High Court judgment announced in open court from the principal seat at Guwahati on 20 September 2024 High Court direct fresh recruitment with age relaxation to be conducted within a period of 6 months. So 20 September bra ami khan 20 September 2024 bra ahigina itia to ami khan ki 25 September hoise. So within 6 months de recruitment to bhal ba advertise digina inaga recruitment jabi na bi koise hole bi itu bi mon pahori janista na Nagaland government bakwa to inaga ahise ami khan to inaga aha to itia to aro परसंगन आरो अनाउंस करिसे आमी खानगे 5 सेप्टेम्बर डिप्टी सीएम ताइब्रा आमी खानगे येते पुलिस लगा रिक्रुटमेंट दो आइबले আছে कइना रिसेंटली डेट 5 ते आमी खानगे अनाउंस करिसे तो येते ताइब्रा कइसे कि 935 पर्सनल दो एदो तो इटा भी कोर्ट लगा हियरिंग था नाइ इटा कोर्ट प्रा सजेस्ट करा नाइ एना गुना से ताइ कोर्ट ला मेथड ए रुकिना आसे सुप्रीम कोर्ट ला मेथड तो होले भी but the remaining vacancy we are going to advertise within this month ena koina ase dai तो इटु तो within this month 1200 vacancy ase तो इटु this month pitore takan advertise koro koina ase तो इटु भी जोआ साल निसना होबना ना किनेका होबले से ना जाने होले भी गवर्नमेंट ভাল হৈছে বলে ভাল বা ডিসকাস কৰিছে বলে advertise this month মাজতে আহি যাব সো কিমান ব্রাদার সিস্টার্স কিমান আছে আপনি খান যদি আহিলে भी डॉक्यूमेंट्स तो रेडी থাকিবি खाली पुलिस वैकेंसी आइबले ना होय दिस टाइम एनएसटी डिपार्टमेंट लगाबी आइना दिखे इटु खान गार्डे निजो होता अलर्ट थाकाय ভাল আছে तो इटु कारणे सब मानु इटा किमान जन प्रिपेयर करिना আছে আপনি खान गे फाइल खान होबी निजुला डॉक्यूमेंट्स की खान ভাল বা रेडी करिना थाकी लबी कोइन আপনি खान अपडेट जानाय दि আছে আমি खान गे डेट 5 ते আমি खान गे डिप्टी सीएम ब्रा ভাল বা अनाउंस करिना আছে तो दिस मान ভিতরে আহি যাব পারে হোপ কৰি আছে আৰু ইটা সাবে 2018-19 bra mohan inga ita tak government itala police vacancy kan eku na habra bishi jun laga to age par hoina age limit par hoina bi thakbo pare kole bi apni khan la ita nijula par hoise kole bi nijula sadi khan ge nole nijula bhai bhini khan ge apni khan bra bi melai gena itu information bi pungjai dibi inaga ahibole ase de koina itu bi ekta help ase niju na parile bi manu ke to motab dibi itu to upai nai aru government ba morom gurise hole to age relaxation to olop upor bi kuri dibo pare इनगा होइसे बोले आपनि खान के अपॉर्चुनिटी থাকিছে से बोले तो आपनि खान भी ट्राई करिबि सो गाइस मोला भिडिओ माने আছে आपनि खान ऊपरे इटा तीनटा জায়গা পৌঁছায় না আছে तीनटा तो आपनि खान इटा देखिना আছে फर्स्ट
23 January 2024 বা আমি খান বেছি লম্বা ৰখিনা থাকাটো this time 5 September 2025 তে announce কৰিনা আছে তো ওটো মাছৰে আমি খান কে backdoor appointment লাগা আছে কইনা কোর্ট প্রাইভেট রখাইনা থাকিছে তো ইটো আরবা এটা ভ্যাকেন্সি তো এটা বাচিনা থাকাটো 1200 ভ্যাকেন্সি আছে হইছে তো সব মানুহ ভাল বা রেডি কৰিবি আৰু ভাল বা ইটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিনা থাকি কিনা খিলি লবি কই কিনা আপনি খান ওপৰত এটা জানাই দি আছে মইলা টপিক ইমানতে ই খতম হ'ব আৰু নেক্সট লাগা হইছে গলিবি কি লাগা দেখিছে গলিবি মই আপনি খান গিনগা নতুন নতুন আপডেট মই দি থাকিব সো টিল দেন সব মানুহ ভাল থাকিবি গড ব্লেস ইউ অল